Naimbangal daw Pilipinas at tuyan nagitikang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Naglepasan ti makabulan a selebrasyon ti Baguio Creative Festival wenno i Baguio. Selebrasyon daytoy ti panagbalin ti Baguio City kas UNESCO Creative City for Crafts and Folk Arts. Detalye manibod kini Glory Balegan. Anido, dayta ti tema ti panaglepas ti Baguio 2023. Naangay ti tradisyonal a ritual iti artist dapay. Panagyaman daytoy itinabaligi apan nakaisengka ti Arts Festival ita Atawan. Pinikpikan cookout mo ti sagot ni Baguio Mountain Man Chef Chavi Rumawak ang nangisagana iti 150 kilos a manok analawkan iti 5 kilos nga atag. Nangidasarda iti nalingta a kamuti ken saba. Kan inapoy kan pinikpikan ang naikabil iti ubak ti saba ang naiserbi iti sangaribo nga individual. Ito tinaramid ko is a bit contemporary, jay pinikpikan tayo, kinabilak ti lemongrass na, but of course adalat ti itag na. Kaya't mi nga maramanan, ti bibisita tayo, ti kultura tayo. Because dito iti iconic dish ti Baguio. Karaman karagiti nagpila kan first time ang makaraman iti pinikpikan ti agasawa ang negosyante manipod Germany. I already heard a lot about the Mountain Man, and now, we were happy to. We were curious to try it. Yeah. How does it taste? Very interesting and delicious, especially the soup and the ube. Dinayaw mo't ni NCIP Chair Jennifer Pia Limpayan Sibuglas ti panagserbi ti Baguio a testamento iti nabilag a creativity. It has been a time of learning, sharing, and above all, a time of embracing transformative potential of art as a catalyst for change, but has also sparked meaningful conversations about the critical issues facing our communities. Sigunmat kini Mayor Benjamin Magalong, saan lang ang naipakita iti festival ti artistic brilliance ti syudad ngam kitdi nagsalbida ti a call to action para iti napimpintas ang masakbayan dagiti umili ken iti mismo a syudad. Let us carry the spirit of Baguio beyond these festival days. Let us be catalysts of positive change in our daily lives, in our communities, and in the way we relate to the world. Together we can create a Baguio that is not only rich in artistic expression, but also a beacon of progress, inclusivity, transparency, and a model for good governance. Para kanibalanag, very successful ti Baguio 2023 nang runa taado ti naisurwanda nga ubing iti public schools iti sala ken kanta ti Cordillera ken dagiti agkakapintas nga art exhibits. Mas lalong nabibigyan pansin ang natatanging galing ng mga artist ng Baguio City. Hindi lang ang galing ng mga Baguio artist, kundi ang mga bata at mga estudyante ng Baguio City na nai-inspire ng mga artist. Ti Baguio 2023 ti maikanam atawan a selebrasyon ti panagbalin ti Baguio City kas UNESCO Creative City for Crafts and Folk Arts. Glory Balegan para iti Pagilian. Impanamnaman ti Baguio City Police Office a kanayon ang natalged ken natalna si City of Pines kadagiti residente ken turista. Kinuna ti BCPO nga iti baet ti kaadu dagiti turista a sumangsangat iti syudad bimaba iti nalista a crime volume. Manibod Enero aging ga Oktubre 2023, bimaba iti 529 ti pakabuklan a kaso wenno 47%. No idilig iti kapada a bulan, iti 2019 sakbay pa iti COVID-19 pandemic. Sigun iti pulisya, may bilbilang ang most prevalent crimes ti physical injuries, theft, ken rape. Iti pay datos ti pulisya nga imato iti 3% ti traffic incidents iti Baguio City, manibod iti nasurok 7 gasot. Ngimato iti 8 gasot ita atawan. Kabiata na makidkid daw ti suporta ti lokal a gobyerno ti Baguio para iti panakipromote ti wood carving products iti barangay Asin Road. Tunggal madakama ti barangay Asin Road, daytoy ti lugar dagiti wood carver a mabigbigbig kadagiti agkakapintas a produkto da.
Sigun kini Barangay Kagawad Ramon Kindipan, napintas pa imot estado daytoy ang negosyo iti lugar da ngem saan akas iti sigod ti kaadto ti customers da kapumeten iti kompetisyon kadagiti daduma lugar kas iti Ilocos. Tapno mapasayat ti taray ti nasong industriya al-alukuyon na dagiti ubing nga itultuloy daytoy at tradisyon ken negosyo. Kastamot akid kidawan dati suporta dagiti opisyal ti lokal a gobyerno. Ti wood carving ket paseten ti kultura, pakistoryaan, wenno pakistoryaan ken pagbiyagan dagiti taga-Ifugao nga agnanaed iti Barangay Asin Road. Nagawa po namin ngayon ay advertisement. Kailangan po ang tulong ng ating City Council, ang ating mayor para mai-promote po natin at ibalik natin ang dating sigla ng pag-wood carving dito sa Asin Road. Dagiti kang urunan na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow kan ag-subscribe iti social media platforms si PTV Cordillera iti Facebook, TikTok kan YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan na imbangal daw.